Adi in my life as a mama karon manglimpyo na pod sa isa ka tuig sa balay. So once in a blue moon ra ko makalimpyo dire sa panimalay kay ang pirmi manglimpyo dire is akong manghod ug akong igagaw. So ako dire gapadako ra sa lawas ug way trabaho, magsigig rag lingkod-lingkod bantay tindahan og magsigig marite sa silingan og magsigig Facebook nga lagi gusto na nga makakwarta sa Facebook unya hangtod karon di pa man ta sikat. So ang atong earnings ginagmay ra gyud, taman ra gyud ta sa 0.1. So mao to mga guys, manglimpyo ko dire sa among balay di ay no kay perti yung pagkahugawa kay every day every minute hugaw kayong balay kay tungod daghan kay tag mga bata magsigig anhi dire sa balay unya mamungkag. So ang akong trabaho magsigig rag hipo sa ilang mga pamungkag dire sa balay usahay mga wala pa ng susi. Oh karon akong gipalong ang akong electric ceiling fan di ay nga gamay kay mao lagi ako ang gisilhigan ang siling sa akong balay kay lagi daghan kayo siyag alikabok perting pagkabaga sa ka babes diri day. So lantaw-lantawa lang ninyo akong gibuhat no kay kausara man ko manglimpyo sa isa ka tuig. So mao na karon nilusulod ako sa tindahan kay naa pa may ni palit. So wa pa ko didto na human karon mga guys. Grabe gyud kadaghang hugaw sa akong balay. Imagine ka every kada oras hugaw na pod mao pay panilhig nimo hugaw na pud kayong palibot. Grabe yung blessing diri sa among balay, grabe gyud. Unya nang himota pa ta diha kay paglantaw nato murag wa pa man tay panghimota no. So mao to mga may guys. Unya pagkahuman ana akong buhaton is hulat lang. Wa pa man ko kabaloon sa to akong gibuhat di sa sulod kay murag na batoy ni palit o unsa ba to? Basta mora to. So nanilhig di ko diha sa kusina daan no gipagawas nako dire pikas exit sa among exit nako gipagawas ang hugaw. Oh gibutang ra dito nya galaban nako sa trapo kay akong ibutang sa salog kay bason man akong salog kay parte mang pagkadaghanang mumho na napot diri among salog god perting unsaon man god kay akong anak grabe mo kaon perting hugawa kayong balay wag mo kaon na siya kay daghag mumho nya. Ang momo tumban pa gyud kay sa dili pa ko manglimpyo perting pagkaraghan namang bata mosulod diri di pang tumban o perti na po nanapot. So atong bason atong trapuhan no. O mao na akong trabaho balik-balik ra na pero kaisa ra ko manglimpyo sa isa ka tuig. O gapasikat man ko karon mao nang akong gi-video. O diba? O lantawa lang ninyo. O gapasikat mangguguan na mo nang kay para pod makita ninyo ba nga nang limpyo ko sa isa ka tuig kausa. O diba? So mauna na po to this video. Hapit na day ko ana mahumano. O nya pag humana ko ana. So mao to ni hunong kog kadyot kay naay ni palit sigarilyo sa ako ang tindahan no. So mao day to guys. Nangita ko sa yabi sa among balay. Nawala man kay gihilabtan man to sa bata. So ako ang palungon akong cellphone karon taod-taod. Kay ako mang gichatan iyahang mama nga ang susi gidaladala ang yabi di gidaladala sa iyang anak. So taod-taod nawala ni balik na pod ko sa akong pag-vlog o di ba magpasikat ko. So mag-ilis man di ay ko ana sa amo ang sa batawag ana oy supa mag-ilis man ko og sanina sa among sopa kay murag duha ka tuig nang way ilis perti nang laguma. So mao na to for today's video. Naglibog ko kay kani amo ang pagpalit sa aning iyang sanina kay pinalit ra man ako ni di man ni mao di ay abi na ko sakto na ni dili man mao kay letter L. So mao day ito no bahalag dili siya sakto, ang importante na siya sanina og dili siya mabasin ba og kanang kuanon sa mga bata tuslokon. So importante na siya sanina. So that's it for today's video. Thank you for watching everybody, everyone. So bye bye, yan lang po.